गर्भवती गृहिणी का 100 बरामद, हत्या का आरोप। अलीपुरद्वार जिले के खोवाडांगा इलाके में एक गर्भवती गृहिणी की हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। कामाख्या गुड़ी चौकी की पुलिस घटना की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कुमारग्राम ब्लॉक के खोवाडांगा इलाके में मंगलवार की सुबह एक गृहिणी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर कामाख्या गुड़ी ग्रामीण अस्पताल ले गई, जहां अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने गृहिणी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को शक होने पर मृत गृहवधू के पति और ससुर से पुलिस चौकी में पूछताछ के लिए उन्हें वह लेकर आई। गृहिणी का नाम राखी रॉय है। उनकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह 4 महीने की गर्भवती थी। गृहिणी के परिवार का आरोप है कि उनकी योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार जिला व अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि इस घटना में गृहिणी के परिवार की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मृत गृहिणी राखी रॉय के रिश्तेदार तपन कुमार दास ने बताया कि लड़की की शादी 6 महीने पहले हुई थी और वह फिलहाल 4 महीने की गर्भवती थी। पिछले 3-4 दिन पहले उसे डॉक्टर को भी दिखाया गया था। आज सुबह कामाख्या गुड़ी पुलिस चौकी ने हमें फोन करके बताया कि आपकी बेटी ने फांसी लगा ली और उसे कामाख्या गुड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमें खबर मिली और हम पहले कामाख्या गुड़ी पुलिस स्टेशन आए और वहां से फिर अस्पताल गए। মানে মেয়েটা গত আজকে 6 মাস আগে বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে হওয়ার পরে প্রেগনেন্ট 4 মাসের। তো 3-4 দিন আগে তাকে ডাক্তার দেখানো হয়ে গেছে, ওই গাইনো ডাক্তার দেখানোর পরে গতকালকে রাত্রে আমাদের বাড়ির চাপানি হল তারে দাদার বৌদি ওনাকে ডাক্তার দেখে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছে। কোথায় বাড়ি মেয়েটার বাড়ি হচ্ছে চাপানি হল। বিবাহ সত্ত্বেও তার বিয়ে হয়েছে খোয়ারডাঙ্গা। ছেলেটার নাম বলতে পারছি না, আমি মনে নেই আমার এখন। তো হ্যাঁ, আমরা তো শুনতে পাইনি কিছু। সকালবেলা আমাদের কামাখ্যাপুরে আউটপোস্ট পুলিশ অফিস থেকে অনির্বাণ মজুমদার নামে এক অফিসার, উনি আমাদের বাড়িতে ফোন করেছে যে আপনাদের মেয়ে খোয়ারডাঙ্গা বিবাহিত, সে গলায় ফাঁস দিয়ে না কিভাবে মারা গেছে আমরা জানি না, ওকে কামাখ্যাপুর হসপিটালে রাখা আছে। সেই মোতাবেক আমরা সবাই অসুস্থতার মধ্য দিয়ে আমরা প্রথমে কামাখ্যাপুরি আউটপোস্টে আসি এবং অফিসার আমাদেরকে নিয়ে আসে এই হসপিটালে। আমরা এসে দেখি মেয়েটা মারা গেছে এবং গলায় ফাঁস লাগানো। সেটা পূর্ণ তদন্ত চাই এবং মেয়েটার যে প্রেগনেন্ট আমরা তার সুব্যবস্থা চাই এবং এটা আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করছি যাতে আমরা যারা নিরীহ মানুষ আমরা একটা সুব্যবস্থা আমরা পেতে পারি। এটা একদম সুপরিকল্পিত এবং পারিবারিক। তারা 3 জন বাড়িতে রয়েছেন, তার শাশুড়ি, তার শ্বশুর এবং স্বামী, এবং সঙ্গে আমাদের একটা অনুমান তার যে একটা মিত্র, আমরা বিবাহ সূত্রে একটা মিত্র ধরি, সেই মিত্র থাকতে পারে। কিন্তু ইনভলভ সব থেকে বড় হচ্ছে স্বামী এবং তার শাশুড়ি এবং শ্বশুর সহযোগিতাকারী। এবং আমরা এটাই দুঃখের সহিত বলছি, এটা আমরা সুব্যবস্থা চাই। আপনার কি হয়েছে? ফোন করা হয়েছে? হ্যাঁ, ফোন করা হয়েছে। কি মনে করছে? একদমই। কি নাম আপনার? আমার নাম তপন কুমার দাস, বাড়ি আমার চাপানি হল। কি হয় মেয়ের? আপনি কি হয়? মেয়ের আমি কাকা হই এবং আমাকে খুব দুঃখ লাগছে যেটা একটা সুব্যবস্থা, যেহেতু পোস্টমর্টম হবে, সেই পোস্টমর্টমের রিপোর্ট শুনলে আমরা বুঝতে পারবো।